ଜଗନ୍ନାଥ ओडिपिक चैनल तरफ आपण मानक स्वागत। आजिर एक नूतन अध्याय आमे आपणकर किछि प्रश्नर उत्तर रखा जाऊँ। आमर पूर्व अध्याय आपण देखिथिले शूर्पणखा विषय। यही शूर्पणखा विषय जानिबार जो उत्कंठा बढ़ी जाइए आपण मानक विषय से भितर जड़े दर्शक बंधु आमको प्रश्न करथिले जदि पंडित रविनारायण सार शूर्पणखा विषय जानिछन्ति ताहाले पंचपांडव विषय में किछिटा तथ्य आम सामने रखिबे। तांकर सेही रिक्वेस्ट को मु पंडित श्री रविनारायण सहित वार्तालाप करी और तांको साक्षात करी। से साक्षात विषय तांको मु जानिया को पाइली। से कहले पंचपांडव विषय मध्य तथ्य अछि। ए कली जुगरे पंचपांडव कौ जगार अछंती आ कौ परिवेश अछंती केमिति से अछंती से विषय मु कहि परिबे। ए विषय नहीं आजिर ए विषय वस्तु जे पंचपांडव को वर्तमान स्थिति कौन। यह तो बहुत लंबा वीडियो हो जीवो किंतु ता भीतर किंचित अंश आज आपण मानक सम्मुख रे आमे उपस्थापन करूछु। जय जगन्नाथ। ओम श्रीमत् परम ब्रह्म ओम नमो गणेशाय नमः। श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु प्रदामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु स्मरामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु नमामि। आमे गुरु को प्रथमे प्रणाम करिबा। गुरु जहा कहि चिंता करिबा तांको स्मरण करिबा तापरे नमस्कार करिबा। जो माने महाभारत पचारछंती सेमान पई ए उत्तर। जो माने महाभारत पढ़ी बा शुणी दृश्य काव्य जो काव्य अच्छी महाभारत तक देखी कि से जानी थे जे युधिष्ठिर जड़े तांकर बड़ भाई थिला। युधिष्ठिर स्वयं धर्मदेवता को औरुषरु पांडु को जो पंडु थिले रानी कुंती का गर्भरु जन्म होइतिले। तांकर जन्म हैला बेले सी अरण्य व्यतीत एक निर्जन पर्वतांचल रे जन्म होइतिले। एकथा महाभारत रे वर्णित अछि। जेतो युधिष्ठिर मातृगर्भ भूमि रे पतित हेले सेते बेले आकाशरु उच्च स्वर रे एक दैववाणी उच्चारित हला। जानछन्ती आज्ञा? मु जानिनी आज्ञा। एटा सुनतो कहला हे महाराज पांडु ओ महारानी कुंती तुम्बर एई पुत्र पृथ्वी जन्म हवा फल पृथ्वी धर्मराज प्रतिष्ठित हेब एवं धर्म सुरक्षित होई संसार रहिबो। समग्र महाभारत युधिष्ठिर ही प्रकृति धर्मर प्रतिनिधि थिले। बुझिले कि? आज्ञा। किंतु यार माने नुहे जे अन्य चारि पांडव भीम अर्जुन नकुल सहदेव अधार्मिक थिले। से भी धार्मिक थिले। एई पांच धार्मिक भ्राताक व्यतीत कौरव मानक पांडव मानक मध्य अनेक धार्मिक व्यक्ति मध्य थिले। से किए महात्मा विदुर धर्मर प्रतिभूति थिले। ता छड़ा पितामह भीष्म मध्य कर्म धार्मिक नथिले। आचार्य भी थिले द्रोण कृपाचार्य अति धर्मपरायण व्यक्ति थिले। कुंती गांधारी उभय थिले धर्मचारिणी और गुण मानक मध्य श्रेष्ठ अर्जुन कठारे तो भगवान श्रीकृष्ण दिव्य कला एक अंश अवस्थित थिला बहु पूर्व। कहना से अर्जुन गीता ने कही बहु निवेदिता निज मित्र तोर मोर बहु जन व्यतीत कही से मध्य तांकर बंधु भगवान श्रीकृष्ण नरशरीर भगवान नारायण को दिव्य विश्व दर्शन करते। ये गोटे क्वेश्चन अच्छी ताहले युधिष्ठिर को कहीं सबुठारु अधिक धार्मिक बोली कहता धर्मराज युधिष्ठिर बोली कहता कहीं कहता। हजार हजार वर्ष धरी भारत में नर नारी महाराज को युधिष्ठिर धर्म युधिष्ठिर बोली कहते निज भितर धार्मिक पुलक अनुभव करते। कौन तार कारण? युधिष्ठिर को धार्मिक श्रेष्ठ बोली कहबार कारण से कौन सबुदिन 33 कोटी देवता पूजा करते
से कौन प्रतिदिन अन्य मान अपेक्षा बेसी समय पूजा उपासना ध्यान धारणा जप आसन प्रभृति करुले? से कौन अन्य मान अपेक्षा प्रतिदिन अधिक ग्रंथ अध्ययन करुले? से दिन राति साधु सत ऋषि मान पाखे बसाई केवल धर्मशास्त्र आलोचना करुले? से कौन काम दाम छाड़ी चंदन तिलक मारी खोल कर्ता धरी अष्टपरी नाम यज्ञ करुले? नाई आज्ञा, से सब से किसी करुनथिले। ए सब करिया पई ता पाखे समय नथिला। से थिले राजा, राज कर्तव्य पालन करने को मध्य तांकर समय अटु नथिला। प्रतिदिन अवश्य से किसी समय पूजा उपासना ध्यान धार्मिक कार्य करुले, किंतु तांको जीवन रे एटा गोटे बड़ कथा नुहे। आम मध्य तांको हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान धर्म सांप्रदायिक दृष्टि धार्मिक बोली कहि परिबा नाही। से निजे परम धार्मिक थिले भी तांकर कौन से आलोक्य शक्ति क्षमता नथिला। से निया को लिभि जाबे कहले निया लिभु नथिला, मेघ को वर्षा हबा कहले मेघ वर्षा होउ नथिला। से मध्य कौन से मंत्र दंत्र तंत्र जानि नथिले। अन्य मानक परि गोटे साधारण मनुष्य थिले, धार्मिक उपचार पालन करथिले, किंतु यह सत्य भी धार्मिक श्रेष्ठ बोली तांको पृथ्वी रे सब लोग कहउथिले। युधिष्ठिर निराकार ईश्वर को उपलब्ध करि नथिले कि साकार ईश्वर को आखिरे देखि नथिले। एपरिक से श्रीकृष्ण अर्जुन को परी भगवान बोली दृढ़ स्पष्ट भाव जानी नथिले। ताको प्रकृति रे मध्य गोटे खराब अभ्यास थिला पोषा खेलिबा, केते क्षतिकारक आ दुर्बलता थिला। तथापि ताको धर्मश्रेष्ठ धर्माता बोली कहीं की कह जाउथिला। ता कारण ए जीवन युद्ध रे से स्थिर रही पारुथिले बोली तांको युधिष्ठिर बोली कह जाउथिला। मन रखंतु, ए जो मनुष्य जीवन युद्ध रे बुझिला आज्ञा, आज्ञा से स्थिर होई रही पारुथिले बोली तांको युधिष्ठिर बोली कह जाउथिला। आमर एक पार्थिव जीवन बड़ कष्टकर जीवन, यह एक संग्राम स्थली ना ना आज्ञा। आपण डेली कर्म करिए जाउछंदी, मु जिने पूजा करिए जाउची, कर्मस्थली ना नहीं आज्ञा। जीवन संग्राम पड़ी आमे समस्त बड़ छटपट होउछु। आम भितरे काम अच्छी, क्रोध अच्छी, लोभ अच्छी, मोह अच्छी, मद अच्छी, माश्चर्य अच्छी, हिंसा अच्छी, ईर्षा अच्छी, मिथ्या प्रवृत्ति बहुत आसुरिक गुण मध्य रही ना रही नहीं अच्छी। बास माने आमर भितरे शत्रु, किंतु आम प्रकृतिर गभीर रे कुप्रवृत्ति माने रही आमको जीवन कुरुक्षेत्र प्रति मुहूर्त रे उद्भ्रांत करुछन्ते, भ्रैभांति करुछन्ति। एनु आमे बाहरे माने आम परिवार रे बा समाज रे बा देश रे चारिरे आमर बहु प्रकाश्य शत्रु मध्य रहिछन्ति। एही भीतर और बाहर उभय शत्रु को भितरे से निजको स्थिर रखी जीवन को ठीक पथरे चलाउथिले, किंतु आमे माने एही पथे चलाइया पे बड़ी कष्टकर। किंतु युधिष्ठिर एही कष्टकर साधन रे सिद्धि थिले बा सिद्ध होइतिले। जहा मु कहली काम क्रोध लोभ मोह मद मात्र ईर्षा ईर्षा मित्र सबुतिक आसुर गुण यदि आम मानव शरीर तांका दे नथिला, बुझिले कि आज्ञा। प्रथमत गोटे कथा तांका मिथ्या नथिला, प्रतारणा करुथिले, क्रोध नथिला, हिंसा नथिला, लोभ नथिला, स्वार्थपर नथिला, कुश्चित भोग विलास मध्य नथिला। से जीवन रे बहु कष्ट पाइचंती, से जीवन रे बहु कष्ट पाइचंती, किंतु सेते कष्ट भितरे से सत्य को हुड़ी नहांती, प्रेम को हुड़ी नहांती, न्याय को छाड़ी नहांती। एथिपाई युधिष्ठिर को से जुगुरु ए जुग पर्यंत आमे समग्र समस्ते बा धार्मिक श्रेष्ठ बोली कही आसीचु बा कही थाऊ। युधिष्ठिर दैवात हिंदू संप्रदाय जन्मी थिले, दैवात से हिंदू संप्रदाय जन्मी थिले। से यदि मुसलमान बा ख्रीस्टियान संप्रदाय जन्मी थांते तेबे तांको कार्य प्रणाली हुए तो अलग होई थांता, किंतु तांकर अंतर प्रकृति एही परि थांता। कहना दैवीवाणी आगु रही जेहेतु से धर्मात्मा आमे चालाक हेई पारू, धूर्त हेई पारू, अन्य ठकी दे पारू, समूह बोका बनी दे पारू। धर्म आ ईश्वर को आपण केबे ठकी पारिबे नै, ना ईश्वर आखिर के धूली पकाई खसी जाई पारिबे नै। या सत ना मिछ आज्ञा।
ଏହି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ବା ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଧର୍ମ କେବେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଭୂତରେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିଛନ୍ତି। କାହା କାହା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଅଛି ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି, ଗଛ, ପାହାଡ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ସର୍ବଦା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମର କ୍ରିୟାକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଦବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଧର୍ମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାହାର କରିବ, ସେଥିରୁ କେହି ନିସ୍ତାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଦୋଷ ଘୋଡାଅ ନାହିଁ, ଏଠି ତମର ଚାଲାକି ଚଳିବ ନାହିଁ, ପାପକୁ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲିକି ଚଳାଇ ନିଅ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ଦଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟତ ରହିଛି, ସାବଧାନ, ଧର୍ମକୁ ଠକ ନାହିଁ, ନିଜେ ଠକିଯିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଏକ ପୃଥକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ବିଚଳିତ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବୋଲି କହୁ। এই ଚିତ୍ରବୃତ୍ତି ଆମେ ଅସୀମ, ଏହା ବରାବର ବିକଶିତ ହୋଇ ଚାଲୁଥାଏ, କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜନ୍ମଜାତରେ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶ୍ୱଜନକ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ସେସବୁ ତାର ଧର୍ମବୃତ୍ତିରୁ କରିଛି। ଧର୍ମରୁ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ସାମାଜିକତା, ଧର୍ମ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ତାର ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ଯୋଗୁ ହେଇଛି। ତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମଚାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଯଥା ଯାହା ଭିତରେ ଧର୍ମ ଜାଗିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛି, ସ୍ଥିତି କରିଛି, ଗତି କରିଛି। ଏତେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ମଣିଷର କେତେବେଳେ କିପରି ଆସିବ ସେ କଥା ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ଆସିବ? এই ଧର୍ମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମହାକାଳ ଆସି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବେନି। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଏକ ଆସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢେଇ ଦିନିଆ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଛାର ମାରୁଛୁ, ତଳକୁ ଖସି ଏକ ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚ ହୋଇଯାଉଛୁ। ନିୟତି ଗତିକି ଦେଖୁନାହିଁ, ନିୟମର ସୀମା ଆମେ ଦେଖୁନାହିଁ, ନିୟମ ବାହାରକୁ ପଳଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ ପାଖରେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛୁ, କାରାଗାରରେ ରହିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମ ଆମ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଆମ ଭିତରୁ ପଶିବ, ଆମକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାଜି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ଧର୍ମ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ଦେହରେ ଆସୁରିକ ଭାବ ଆସେ, ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ। କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଯାଜ୍ଞ ସେନିକି ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତୁରେଇ ଡାକିଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ବାସ୍। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲା? ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଛାତି ପାଖରେ ନିଜ ଲୁଗାଟାକୁ ମାଡି ବସିଥାଏ। ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଚିତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବି ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ ଚିନ୍ତା କଲା ପ୍ରଭୁ ପାଦ କମଳେ। ସେ ଆତଙ୍କ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ କୁରୁପତି ସଭା ସ୍ଥଳେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ ଚିତେ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ ତୁମ ସ୍ମରିଲା। ଆତଙ୍କ ବାସନ ବାଧା ବିପଦକୁ ବଜ୍ର ସିନା, 55 କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲଟି ତାରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ
ନୁହଁ କି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ଏବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା। କୋଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଉ ପଦଟା ଗାଇଥିଲି, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରତା ଜାଣ, ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ କେବେ ନୁହେଁ ଟିବି ମୁଖ, ଦୁଃଖ ଏଡି ସୁଖ ତାକୁ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ହେବେ। ତାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଲେଖିଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ସେ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାନ କହିଲେ କିମ୍ପାନ ଶୁଣ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ସାରଙ୍ଗ ଧର, ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ଶୁଣ ଗୋସାଇଁ, ତେଣୁ କରି ମୋର ସାଥେ ଅଛି ମୋର, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ଏବେ। ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଇ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ନାମ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ ତୋର ଚିନ୍ତିଲା ମାତ୍ରକେ କର ଉଦ୍ଧାର ଗୁରୁଦେବ ହେ, ତ୍ରିତାପରୁ ରକ୍ଷା କର ଗୁରୁଦେବ ହେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାମଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣି ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ପ୍ରଭୁ 55 କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଛି କହିନଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା, ଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା, ପାପର କ୍ଷୟ ହେଲା, କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିକି ଏଇଠି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ସେଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ, ତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଭକ୍ତ ବା ଶୁଣିଲା ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି କି ଦୋଷ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପରେ ଏପିସୋଡ ହବ, ତାପରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ନକୁଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସହଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଥା ତ ଆପଣ କହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ବା ସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ସତ୍ୟ ବଚନ, କାରଣ ମୋ ଉପରେ ଜଣେ ଅଛି ଜଗତ ଜନନୀ, ସେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କେହି ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ସେଇ ମଣିଷ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଶିବେ ସମୟ ବେଳେ। ଯିଏ ବୁଢା ହେଇଥିବ ସିଏ ରାତି ବେଳାକୁ ଟୋକା ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ। ମା କଣ କରିବ, ଯିଏ ବହୁ ପାପୀ ଥିବେ, ଯେମିତି ଦଶରତ୍ନ ଆଗରକୁ ବାଲ୍ମୀକି କରିଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ମା ତା ପଣତରେ ପୋଛିଦବ, ଛୁଇଁଦେଲେ ପାପ ପଳେଇବ ବୋଲିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ସୋଲ ଭିତରେ ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ପଶିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପଶିବେ, ସେ ଆଉ ଜୋନି ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଟା ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏପିସୋଡରେ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବା କୋଉ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯଶବନ୍ତ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ବଳରାମ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ବାରଗ ଗୋସାଇଁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି କାଦିବ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଲୋହିପା, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। ଏ 50 ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଛ ଆଜ୍ଞା। କେହି ପ୍ରଭୁ ସଂସାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଠାକୁର ନିଜେ ବୋଲି କହି ନିଜେ ନିଜେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଖୁସି କଥା, ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି, ମୁର୍ଖୀ ହସନ୍ତି 3 ଥର, ଏଇ କଥା ଠାକୁର ବି ହସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇକି କହିବି,
आज एठी देखो तापर अध्याय आमे पंचु पांडव एबे कलिजुग कोउठी ए कथा कहबी एबे कलिजुग कोउठी को मनुष्य भितर पशिबे को मठ रे आसीबे से कथा कहबी या जहा कहबी आ जदि गोटे भूल हुए मु ता पकरे सारा जीवन गोलाम करी ए मोर त्रिवार सत्य 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 जय जगन्नाथ राय जगन्नाथ राय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।